استوار شابة فوتها معاك جامي عاشا واحد من قبلي، يا انا ما نقدرش، يا انا ننساك 360. تبارك الله عليكم. انا فرحان بزاف، طلقتو البارح دونك اون نوفيل شونسون استوار شابه. لارونجمون هشام خاتير اللي معروف في الراي بزاف وقديم، et c'est une reprise تاع شيخ المازوزي. شيخ المازوزي c'est un grand chanteur تاع الراي اللي معروف في الجزائر ومعروف العشاقه تاع الراي. دونك on a eu l'idée de كنا غير هكا نضحكوا مع هشام خاتير، كنا نقولوا tiens pourquoi pas parce que انا عشاق كبير نتاع المازوزي، شيخ المازوزي. جي دي بوكو با نجربوا هاد لا ميلودي. دونك احترمنا الكلام واحترمنا لا ميلودي وبدلنا شويه التوزيع، دونك لارونجمون اي سا دوني سا استوار شابه وعجبتني بزاف. تصوير فات ان فيت في البدايه نتاع لو بروجي نتاع الكليب. On a pris beaucoup d'ahtiyat et tout ça par rapport à Corona. Quand on a une condition, il ne fallait pas qu'on soit plus d'un certain nombre, je crois qu'on était 20, plus de 20 le studio. Donc tout le monde était avec le Kmama et on a fait le tournage qui s'est très bien passé. Dernier le tournage en studio, voilà. Donc, mais en tout cas, on a respecté les conditions de le Covid-19. Ouais. Parce que on est très sensible à le streaming, les réseaux sociaux. Donc nous, il y a une demande. La chacun t'a rail, même les jeunes. C'est-à-dire que on a fait découvrir le rail al-qadim à des jeunes. On a fait du rail fashion. نقدر نقولها هذه فاشن dans le sens où كاع اللي سمعوا الراي وقت التسعينات était nostalgique في هاد لا بيريود. دونك moi je me suis dit علاش هذوك اللي ما يعرفوش الراي ومنين جيت انا ليستوار نتاعي انا جات من الراي القديم. j'ai eu la chance ما كانش le social media ما كانش يوتيوب il y avait rien. donc on est arrivé في هاد l'époque وكنا نسمعوا الراي في لي كاسيت. دايوغ في الكليب في استوار شابه انا من كاسيت فيديو. دونك باش نرجعوا باش نفهموا البوبليك نتاعي ولا البوبليك كي ديكوفر الراي القديم في ليبوك نتاع لي كاسيت فيديو. J'ai fait un post sur Instagram نتاعي pour la disparition, l'anniversaire de la disparition نتاع الشاب حسني والبارح. Et الحلقة أنا مع الشاب حسني c'était un artiste que j'adore, que c'est un خرج الراي لوف sentimental, عنده إحساس عنده dans sa vie. Mais حسني il faut savoir que كاع الفنانين تاع الراي عندهم كاين الفنان تاع الراي الفنان وكاين الكلافيي. الكلافيي c'est très important في الراي. وكان عنده عالي d'ailleurs je fais une dédicace à Ali اللي عايش في وهران donc qui l'accompagnait et de voir في السوشيال ميديا l'hommage اللي داروا له في العالم كاع الفنانين ils ont repris des chansons نتاع حسني الله يرحمه. ça fait plaisir, ça veut dire que la musique elle continue à durer. شتي le grand écart Faudel عساف مع راني هذاك الرجوع نتاعي jusqu'à aujourd'hui avec Omar disait Rose. c'est انا j'aime beaucoup cet artiste. انا كنت نتبعه quand il a sorti فوق شويه. j'ai beaucoup aimé cette chanson و j'aime l'artiste شنو عنده هنا. donc الرجوله ça fait plaisir et mais vous allez voir ça va vous allez aimer Inch'Allah ya Rabbi parce que on va tout faire pour que ce soit bien. Ouais. أنا نعطيكم واحد Dizzy va chanter, il va pas rapper.
Stop. Moi, je pense بيني وبينك y a pas شكون qui va prendre le relais ولا كاين إحساس كاين des artistes اللي يخدموا بالعقل يخدموا بالقلب ils sont anti clash ils sont انا متبع لا نوفيل سين تاع المغرب انا جو كونستات كو كاع الفنانه لي جون aujourd'hui في المغرب عشاقين تاع الراي ils adorent le rail ils adorent le rail et ça fait plaisir donc le fait de هذه 25 عام وانا دابست باش نقدر نقول انا الاول اللي دخل دي مو فرونسي في الراي لو راين بي لي ميلانج اي سا في بليزير دو فوار دي جون اودجوردي كي تلاقى بهم يقول لك انا فوديل جو سوي فان سا في بليزير او الوغ لي زارتيست انا اللي بانوا لي ماتنون انا عندي علاقه مليحه مع دوزي j'aime beaucoup son travail je trouve ظريف un grand professionnel ça fait plaisir عندي واحد اخر aussi تبع فيه زكريا الغفولي j'aime beaucoup son travail هو il est parti في الطوره نتاع الشعبي في الناس الغيوان etc il l'a rendu moderne il l'a rendu fashion ça fait plaisir de voir il faut savoir que كاع les artistes يدبزوا بوحدهم dans le sens où parce qu'il faut beaucoup de moyens pour sortir des disques, des YouTube, les clips, ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est là. أنا شوف نقدر نعاون par exemple donner la chance à des artistes qui chantent avec moi. Aujourd'hui par exemple un duo par exemple à l'époque غنيت مع ليلى البراق ما كانتش معروفه ça c'est une manière d'aider les gens كل احترام اللي عندي ليلى coucou pareil donc tous les artistes avec qui j'ai fait des duos هنا في المغرب par exemple نقدر نقول كاين شي فنانه je crois 2 ou 3 qui ont eu le Wissem parce que j'ai eu la chance de rencontrer Sa Majesté et de lui faire écouter ses artistes et les inviter, leur donner le Wissem au Talafihom. Avec la peur au fond des yeux, je la vois s'éloigner de moi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime passionnément.